Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। टीईटी प्रिपरेशन, महाटेट सिलेबस, बच्चों की नशोनुमा। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसकी कुछ बुनियादी बातें सीखेंगे और उसके कुछ 20 सवालात करेंगे। ये चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, फासलाती तालीम की अहम खसूसियत क्या है। अब फासलाती तालीम में पहला है, ख़वानदगी का दूर तक फैलाव होता है। दूसरा है, ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम को फ़रोग़ देना। और तीसरा है, ज़ाती दिलचस्पी के तालीम का अमल पैदा करना। चौथा है, मंदरजा बाला तमाम। इसका जवाब है मंदरजा बाला तमाम। दूसरा सवाल है, इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी किस साल में क़ायम हुई। इसके ऑप्शन है ए 1981, बी 1985, सी 1995, डी 1975। इसका जवाब है बी 1985। तीसरा सवाल है, ई मेल क्या है। इसके ऑप्शन है ए इंडियन मेल, बी स्ट्रीम मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी दूरबीन मेल। इसका जवाब है सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। चौथा सवाल है, फासलाती तालीम का ये अहम नुक्ता है। इसका ऑप्शन है ए फासलाती तालीम में रेडियो टीवी का अहम रोल है, बी फासलाती तालीम एक आम मौलम को भी अच्छे अंदाज में पेश कर सकती है, सी फासलाती तालीम ज़ाती सलाहियत की बिना पर, डी मंदरजा बाला तमाम। इसका जवाब है मंदरजा बाला तमाम। पांचवा सवाल है, हिंदुस्तान में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी क़ायम करने का डैश को दिया गया। इसका ऑप्शन है ए यूपी सरकार, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब की हुकूमत, डी महाराष्ट्र हुकूमत। इसका जवाब है बी आंध्र प्रदेश की हुकूमत। छठा सवाल है, फासलाती तालीम का मकसद। इसके ऑप्शन है ए जो दूर के फासले से हासिल किया जाए, बी जो टीवी के ज़रिए से बताई जाए, सी जो दूर तक पहुंचाई जाए, डी मंदरजा बाला तमाम। इसका जवाब है मंदरजा बाला तमाम। सातवां सवाल है, ओपन यूनिवर्सिटी में किन ज़ात या जमात के लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। इसके ऑप्शन है ए ऐसी ख़वातीन जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से पहले आला तालीम से महरूम है और तालीम हासिल करना चाहती हो, बी ऐसा शख्स जो किसी वजह से तालीम से महरूम हो चुके हो और अब तालीम पाने के ख्वाहिशमंद है, सी ऐसे ज़ईफ़ शख्स जो किसी वजह से जवानी से तालीम पाने से महरूम रहे, डी मंदरजा बाला तमाम। इसका जवाब है डी मंदरजा बाला तमाम। आठवां सवाल है, ओपन यूनिवर्सिटी का अहम मकसद। ए दूर के इलाक़ों के तालीम से महरूम लोगों की ज़रूरत के मुताबिक तालीम मुहैया कराना, बी फासलाती तालीम के ज़रिए और जदीद तरीक़े के इस्तेमाल से तालीम में तजुर्बाती तौर पर तलबा को आला तालीम के मौक़े फ़राहम करना, सी ज़्यादातर अफराद को पेशा वराना आला तकनीकी तालीम के मौक़े फ़राहम करना, डी मंदरजा बाला तमाम। इसका जवाब है डी मंदरजा बाला तमाम। नवा सवाल है, सीबीएसई में मुल्क का सबसे पहला ओपन स्कूल खोला गया। इसके ऑप्शन है ए 1979, बी 1981, सी 1977, डी 1978। इसका सही जवाब है ए 1979। दसवां है, NCERT ये इदारा कब क़ायम हुआ। इसके ऑप्शन है ए दिसंबर 1972, बी सितंबर 1961, सी अक्टूबर 1959, डी मई 1963। इसका जवाब है बी सितंबर 1961। 11वां सवाल है, 1947 के बाद तालीम की कौन सी कौमी पॉलिसी बनाई गई। इसके ऑप्शन है ए 1947 कौमी तालीमी पॉलिसी, बी 1979 की कौमी तालीमी पॉलिसी, सी 1986 की कौमी तालीमी पॉलिसी, डी मंदरजा बाला तमाम। इसका जवाब है डी मंदरजा बाला तमाम। 12वां सवाल है, तरसील के हालात में कौन सा आला तालीम के मैदान में अच्छा किरदार निभा रहा है।
آپشن ہے اے ٹی وی، بی ریڈیو، سی انٹرنیٹ، ڈی مندرجہ بالا تمام۔ اس کا جواب ہے مندرجہ بالا تمام۔ 13واں سوال ہے رسمی تعلیم کا اہم مقصد۔ اے ضعفوں کو خواندہ بنانا، بی لڑکیوں کو تعلیم دینا، سی ان لڑکے لڑکیوں کو پرائمری تعلیم مہیا کرانا جو 6 سے 14 کی عمر کے گروہ کے طلباء جو کبھی مدرسہ نہیں گئے، ڈی تمام کو تعلیم مہیا کرانا۔ اس کا جواب ہے مندرجہ بالا تمام۔ اس میں عام طور پر ان لڑکے لڑکیوں کو پرائمری تعلیم جو 6 سے 14 سال کی عمر کے گروہ کے ہیں انہیں تعلیم پہنچانا۔ 14 سوال ہے غیر رسمی تعلیم کا اہم مقصد۔ معلم مرکوز نظریات، بی طالب علم مرکوز نظریہ، سی صدر مدرس مرکوز نظریہ، ڈی مندرجہ بالا تمام۔ اس کا جواب ہے طالب علم مرکوز نظریہ۔ 15واں سوال ہے کوٹھاری کمیشن کی تعلیم سے متعلق فہرست کتنے حصوں میں بنائی گئی؟ اس کے آپشن ہے اے 15، بی 4، سی 10، ڈی 2۔ اس کا جواب ہے بی 4۔ 16 سوال ہے مدرسہ اور سماج دونوں، آپشن ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے، بی ایک دوسرے کا عکس ہے، سی ایک اور دونوں بھی ہے، ڈی مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب ہے بی ایک دوسرے کا عکس ہے۔ 17واں سوال ہے مدرسے میں اصولی تعلیم طلباء کو، اس کے آپشن ہے اے سماج سے دور کرتی ہے، بی سماج سے جوڑتی ہے، سی سائنسداں بناتی ہے، ڈی مندرجہ بالا تمام۔ اس کا جواب ہے بی سماج سے جوڑتی ہے۔ 18واں سوال ہے مدرسے کو سماج سے ذیل میں کس ذریعے سے جوڑا جا سکتا ہے؟ اس کے آپشن ہے اے ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے، بی تعلیمی سیر کے ذریعے، سی مدرسے میں سماج کی حصہ داری سے، ڈی مندرجہ بالا تمام۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی مندرجہ بالا تمام۔ 19واں سوال ہے اساتذہ سرپرست کمیٹی کے رکن ہوتے ہیں، اے اساتذہ، بی سرپرست، سی دونوں بھی، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب ہے سی دونوں بھی۔ 20واں سوال ہے مدرسے اور سماج کو جوڑنے کے مقصد سے مدرسے کے ذریعے تعلیمی سیر کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے آپشن ہے اے کسی خوبصورت عمارت کو دیکھنا، بی کسی خوبصورت باغ کی سیر کرنا، سی کسی تہذیبی مرکز کی سیر، اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کے جواب ہے سی کسی تہذیبی مرکز کی سیر۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔